बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रंच टाइम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ नाजरीन, आज के ब्रंच टाइम में हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। हम कहते हैं कि इंसान की शख्सियत का पहला तारुफ जो है वो उसका लिबास होता है, क्योंकि लिबास आपकी सकाफ़त, आपकी तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी करता है। बेहतरीन और मौजू जो लिबास होता है वो न सिर्फ आपकी ज़ाहरी खूबसूरती को निखारता है बल्कि वो आप में एतमाद भी पैदा करता है। ये वजह है कि आज फैशन और जो डिज़ाइनिंग है वो इस वक्त बेहतरीन जो है मुकाम हासिल कर चुके हैं और बड़ा ताकतवर जो है ज़रिया इजहार जो है वो बन चुका है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी ही बासलाहियत खातून मौजूद हैं जिन्होंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की दुनिया में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी मुनफरिद विजन के साथ जो है एक बेहतरीन मकाम हासिल किया, नुमाया मुकाम हासिल किया। बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, अवार्ड याफ्ता हैं और उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह ख़वातीन इस फील्ड में जो है बेहतर नुमाया तौर पर कामयाबी हासिल कर सकती हैं, अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो गाड़ सकती हैं और किस तरह एक बेहतरीन डिज़ाइन जो है कितनी ज़्यादा मेहनत और कोशिश के बाद जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो है वो तख्लीक होता है। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम उनसे पूछेंगे, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होइएगा और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो आप पूछना चाहते हैं आज के लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में वो आप पूछ सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मिसेस साइमा अली को। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है साइमा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया साइमा, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम में आप आई। हमारे साथ मौजूद है हमारी मदीहा और मदीहा से आज हम पूछेंगे कि किचन कॉर्नर में आज वो कौन सी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मदीहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या ज़बरदस्त सा बना रही हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मखनी हांडी, जो कि नॉर्मली हम लोग रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट चॉइस होती है हमारी ऑर्डर करने में, तो क्यों ना हम इसको घर पे रिक्रिएट करते हैं। ऑलमोस्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दो इंग्रेडिएंट होता है जो मिस हो जाता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हमें टेस्ट नहीं मिल पाता है। तो आज हम तकरीबन उससे मिलता जुलता टेस्ट बनाएंगे और उसके लिए मैंने लिया है चिकन। मैंने चिकन बोनलेस लीजिएगा, मैंने ये थाई चिकन लिया है, आप सीने का पीस भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए योगर्ट जाएगा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, इसमें काली मिर्च, नमक और इसमें सिनेमन पाउडर जाएगा और 4 से 5 क्लोव्स जाएंगे। इसको हम मैरिनेट करके प्रेफरेबली आप 1 आवर के लिए इसको रख दें। नेक्स्ट हम इसकी फिर हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में और मक्खन में। देन हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड होगा और आफ्टर दैट हम इसमें टर्मरिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक डालेंगे, क्रीम डालेंगे और हमारी मज़ेदार किस्म की मखनी हांडी तैयार हो जाएगी। ज़बरदस्त मदीहा, मखनी हांडी की क्या बात है और इंशाल्लाह हम ट्राई भी करेंगे और आपको फीडबैक ज़रूर देंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमें बताया करेंगे कैसी रेसिपीज़ जो हैं वो बनती हैं जो मदीहा आपके साथ शेयर करती हैं। जी, अपने प्रोग्राम में ब्रंच टाइम में हमारे साथ मौजूद है साइमा। रंगों की बात होगी आज, जदीद फैशन की बात होगी, जदीद ट्रेंड्स की बात होगी और आपका साथ जो है वो हमें चाहिए होगा। साइमा, आपसे हम पूछते हैं, शुरुआत करते हैं आपसे गुफ्तगू की। रंगों से खेलना माशाल्लाह एक हर किसी का शौक़ है, बचपन से हर कोई जो है रंगों के साथ जो है कुछ ना कुछ तख्लीक करता है, बनाता है, लेकिन उसके बाद इस फील्ड को आगे लेकर चलना एज अ प्रोफेशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फ़ैशन इंडस्ट्री में आना कैसा था आपके लिए और आपने किस तरह, क्यों इस फील्ड को चुना? मुझे एक्चुअली बचपन से शौक़ था कि मैं डिज़ाइन करूं। जी, मुझे बहुत शौक़ था मैं ख़ुद भी बहुत अच्छे कपड़े पहनूं। तो जब मैंने कॉलेज शुरू किया तो कॉलेज में काफ़ी लड़कियां मेरे पास आती थी, पूछती थी कि आपका जो आउटफिट आपने पहना हुआ है कहाँ से लिया आपने। सही। तो मैंने उनको बताना कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है। जी। तो बस वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मेरी बात फैलनी शुरू हुई। मेरे कॉलेज से फ्रेंड्स के मैंने आउटफिट्स खुद डिज़ाइन किए। फिर फैमिली की तरफ में आई, मैं अपनी बहनों के, अम्मी के, उनकी भी मैंने डिज़ाइन शुरू किए। तो बस इस तरह मेरा जो एक पैशन था वो आहिस्ता आहिस्ता ना एक प्रोफेशन बनता गया। बिल्कुल प्रोफेशन मेरा बन जी, गया। यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब आप इस फील्ड अपने घर से आपने शुरू किया, माशाल्लाह आपको अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन जब आप फिर अपनी इस फील्ड में आए बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, मुश्किलात भी आई होंगी। तो वो कौन सी मुश्किलात थी, कौन से चैलेंजेस थे जिससे आप निकली और आप आज एक बेहतरीन डिज़ाइनर के तौर पर आप दुनिया को नज़र आ रही हैं? अल्लाह का शुक्र है मरियम के मैं इस मकाम पर हूँ आज, बट मेरी मेहनत
میں نے اس چیز کو ہمیشہ جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا آپ نے اپنا ایک ڈریم اس کو فلفل کرنا. جی. تو مجھے بہت شوق تھا اس چیز کا اور میں چاہتی تھی میں آگے اس چیز کو کنٹینیو بھی رکھوں کیونکہ مجھے خود بڑا شوق تھا نا اچھے کپڑے وغیرہ پہننے کا. تو چیلنجز یہ تھے کہ آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ میں بہت کمپٹیشن بھی ہے, تو بس اس فیلڈ میں رہنے کے لیے آپ کو نا تھوڑا سا اسٹرانگ بننا پڑتا ہے اور یونیک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بھی ڈیزائن ذرا ہٹ کے ہوں جو لوگ پسند کریں. اچھا, یونیک کی آپ نے بات کی ہے, کیا ڈیزائنز آپ کے کس طرح سے یونیک ہوتے ہیں یا آپ نے بنائے کہ میں اس طرح سے کروں گی تو یہ ڈفرینٹ لگے گا کسی اور ڈیزائن سے؟ میں نے کافی چیزیں ڈیزائن کی ہیں, میں نے کافی کافتانس کیے ہیں. ایکچولی جو ٹرینڈ میں چل رہا ہوتا ہے نا ہم اس کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بلون پینٹس چل رہی ہیں تو اب اس کا بھی کافی ٹرینڈ ہے. ابھی فرشی شلوار کا بھی ٹرینڈ تھا. جی. تو بس وہی جو کہتے ہیں نا پرانے زمانے کے جو فیشن ہے اب وہ دے کمنگ اگین ان ٹو لائف. مگر یہ ہے کہ بس وی لک کہ آج کل کیا ٹرینڈ میں چل رہا ہے تو اس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں, مگر ڈیزائن ہمارے اپنے ہوتے ہیں. صحیح. اگر آپ ڈیزائنر نہ ہوتی تو آپ پھر کیا ہوتی, آرٹسٹ ہوتی؟ ایکچولی میرے ڈیڈ چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں. اچھا. ہاں جی. صحیح. تو میرا جو تھا ایک شوق فیشن کا, جی, تو مجھے تھا کہ بس میں فیشن ڈیزائنر ہی بنوں. صحیح. اچھا, آپ کے جو آج کے ڈیزائنس ہیں وہ ڈیفینیٹلی یونیک ہیں اور ڈفرینٹ ہیں, لیکن آپ کے آج کے ڈیزائنز اور پرانے ڈیزائنز جو پچھلے ڈیزائنز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو بہت کافی چینج بھی آتے جاتے ہیں, لیکن کافی چیزیں ٹرینڈ میں بھی آتی ہیں. جیسے آپ نے فرشی شلوار کی بات کی ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آتا ہے ایک ٹرینڈ تو اس کو سارے فالو کرتے ہیں. آپ ذرا یہ ایڈوائز کریں کہ کن لوگوں کو چوز کرنا چاہیے, کہاں پر جو ہے ہم غلطی کرتے ہیں ہر ٹرینڈ کو فالو کر کے, تو پھر جو ہے ہمارے لیے صحیح چوائس کرنا آسان ہو؟ دیکھیں آپ کی ایج پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور آئی تھنک جو آپ کی فزیک ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے یہ چیزیں دیکھ کے پھر آپ نے جو آپ کا ایک ٹرینڈ کو فالو کرنا, آئی تھنک یہ دو چیزیں بہت میٹر بھی کرتی ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے جیسے اب ٹرینڈ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فالو کرنا ہے, مگر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا جو ایج فیکٹر ہے اور آپ کی جو فزیک ہے, کیونکہ آپ نے دیکھنا اس کے اوپر کیا سوٹ کرتا ہے ایج کے مطابق نا. جی, تو ایسا ہے. صحیح, مطلب ایج ہو, آپ کی اپنی باڈی ہو, آپ دیکھیں اس حساب سے آپ جو ہے وہ چوز کریں. اچھا, آپ ماشاءاللہ یہاں کافی سال سے, اب ہم بات کرتے ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں, یہ تو آپ نے اپنا نام بنایا, یہاں پر آپ اتنے سالوں سے ہیں, یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو کیسے جو ہے نا منوایا اور کس طرح سے آپ نے یہاں سے شروعات کی؟ میں نے اپنے گھر سے ہی کام شروع کیا تھا. جی. سارا میرا جو ایک سیٹ اپ تھا وہ گھر میں تھا, تو بس ورڈ آف ماؤتھ تھا کہ ایک کسٹمر آئی, اس نے پھر اپنی فرینڈ کو بتایا, اپنی ریلیٹیوز میں بتایا, تو بس پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے ایک شاپ لی, پھر میں نے اپنا بزنس شاپ میں سارا ایکسپینڈ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے مجھے شوق تھا ڈیزائننگ کرنے ڈرامہ انڈسٹری کے لیے. صحیح. تو بس وہ میں نے پھر شروع کیا اور اللہ کا شکر ہے آج میں اچھے پروجیکٹس بھی کر رہی ہوں جی, اور ہمارا ایک نام بھی ہے اب آج انڈسٹری میں. اچھا, مجھے یہ بتائیے جو آپ نے جیسے بتایا بات کی کہ آپ نے گھر سے شروع کیا اور پھر وہاں سے اس سے ہائی لیول پہ جانا, بڑے پروجیکٹس کرنا, ظاہر ہے ایک خوف بھی ہوتا ہے, ایک پریشر زیادہ ہوتا ہے, اس پریشر کو کیسے آپ نے جو ہے مینٹین کیا یا اس کو کیسے بیئر کیا, برداشت کیا؟ بس کہتے ہیں نا کہ جب اللہ پر توکل ہو جی, اور آپ کی جو ایک ول پاور اسٹرانگ ہو تو آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. صحیح. ہاں جی, تو یہ بات تھی کہ جو میرا خواب تھا نا میں چاہتی تھی کہ میرا اپنا خواب پورا ہو. ہاں جی. صحیح. اچھا, یہ جو پاکستانی ڈریسز ہیں وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں, ان کی فیبرک کے لحاظ سے آپ کہہ لیں یا ان کے ڈیزائنس کے لحاظ سے, پاکستانی ڈیزائنرز جو ہے ان کا بہت نام ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یونیک ڈیزائنس ہے جو پاکستان کو ماشاءاللہ یہ رتبہ حاصل ہے کہ اس کے ڈیزائنس کو بہت پسند کیا جاتا ہے؟ کافتان کو بہت پسند کیا جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا ٹرینڈ میں چل رہا ہے اس وقت نا. جی, تو اس حساب سے آئی تھنک آج کل تو کافتان ہی چل رہے ہیں, بلون پینٹس چل رہی ہیں. جی جی. فرشی شلوار ہے فیشن میں, مگر آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ
बलून पैंट्स चल रही लेकिन हैं। साड़ीज भी तो बहुत ज्यादा देखी जाती है ना, साड़ीज हाँ, भी जो हैं, ट्रेंड में हाँ आती हैं। जी, साड़ीज भी हैं। जी। साड़ी इज माई ऑल टाइम फेवरेट। जी। हाँ जी, साड़ी आपको पता है कभी आउट ऑफ फैशन होती भी नहीं है। हाँ जी, तो बिल्कुल साड़ी का ये है कि ऑल टाइम फेवरेट होता है। सही हाँ सही। जी। तो अच्छा, आप अगर कोई एक स्पेसिफिक ड्रेस आप पहनते हैं तो वो आपकी शनाख्त बन जाता है, तो वो आप उसको अपने मॉडर्न ट्रेंड के साथ कैसे मैचअप कर देते हैं? जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी कोई भी एक डिमांड होती है कि फॉर इंस्टेंस आप कह लें हिजाबी लोग आते हैं आपके पास, तो आपने हिजाब को कैसे सेट करना है उनके साथ, उनकी उसमें आपके दिमाग में क्या चलता है कि इसके लिए अगर मैं कुछ डिज़ाइन करूँ तो जी। मैं किस तरह डिज़ाइन करूँ? आप देखें, जब कोई औरत आती है हिजाब पहने, उसको हमने देखना कि वो रिस्पेक्टफुल आउटफिट हो, जी जो बिल्कुल इतना मॉडर्न भी ना हो, मगर अच्छा भी लगे। सही। तो वो सारी चीज़ें अपने जहन में रखते हुए हम फिर वो डिज़ाइन करते हैं उनके लिए। सही। हाँ अच्छा, तो जी। क्लाइंट्स की कभी कोई कंप्लेन वगैरह आती है कि नहीं हमें ऐसा चाहिए था तो ऐसा चाहिए था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं है ऐसे कोई नहीं complaint, आता, नहीं, मतलब बिल्कुल उनके नहीं। टेस्ट को आप जो है हाँ जी, बाकायदा जो है वो बिल्कुल। ख्याल रखते हैं, तो ये खवातीन को आप हाँ खसूसी जी। तौर पर उनका ख्याल रखते हैं कि कौन सा कलर उन पे सूट कर। अच्छा, जो डिफरेंट आजकल ट्रेंड्स हैं माशाल्लाह, डिफरेंट स्किन टोन के आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं हर कंट्री के लिहाज से, उनके लिए आप कैसे चूज़ करती हैं, कलर्स की सिलेक्शन कैसे करती हैं? हमारे पास एक कलर चार्ट होता है जो हम आगे फिर अपनी कस्टमर्स को भेज देते हैं, तो फिर वो चूज़ करते हैं उसी कलर चार्ट लेकिन से। अगर उनकी चॉइस थोड़ी सी हो तो आप उसको किस तरह एडवाइस करेंगे? फिर हम उनको कह देते हैं नहीं, ये कलर आजकल ट्रेंड में नहीं चल रहा, ये कलर ट्रेंड में चल रहा, आप ये कलर देख लें। तो हम थोड़ा सा अपनी ना उनको एडवाइस दे देते हैं कि देखें ये ट्रेंड में चल रहा, आप ये देख लें, मगर टेकिंग इन माइंड के कस्टमर की जो नीड है वो भी हमने देखना होता है ना कि नहीं कस्टमर को ये कलर चाहिए, मगर हम अपनी जो है उनको थोड़ी सी वो दे देते हैं एडवाइस और अपनी ओपिनियन के नहीं देखें ये कलर ट्रेंड में चल रहा, आप ये ले लें। सही। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो है आजकल का जो फैशन ट्रेंड है, सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है उसमें, और उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है क्योंकि ट्रेंड्स जो हैं वहीं से फॉलो होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि उसने जो है, क्योंकि पुराने दौर में तो ऐसा कुछ नहीं था, आपको शॉप में जाना पड़ता था, मार्केट में जाना पड़ता था ट्रेंड्स को देखने के लिए आजकल क्या चल रहा है, लेकिन आजकल तो आपको घर बैठे हाथ में आपको पता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। आप देखें, तो आप क्या समझते हैं, इसको आप कैसे लेती हैं? पॉजिटिव लेती हैं? पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ही दौर है, मगर देखें आजकल वेबसाइट्स भी हैं कि देखें घर बैठे बैठाए आप ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट्स पर, तो हमारी भी अपनी वेबसाइट है, तो ये जो है एक अच्छी ऑप्शन है। जो लोग नहीं जाना चाहते एक चीज़ को परचेज करने ना, आप वेबसाइट से इजीली आप ले सकते हैं और आपके घर तक डिलीवरी आ जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि हाँ आपको जी, साइज ये चार्ट सहूलत भी, है, बिल्कुल। जी, साइज चार्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, हाँ और जी, आपको पूरा डिजाइन बिल्कुल। जो है, और मेरा ख्याल है आजकल तो 3D भी है कि आपको पता लग हाँ जाती है जी, कि कौन सी ऐसे ही चीज है। ऐसे जो है आपको मिलेगी। ऐसे ही है। अच्छा, ये जो आजकल की हम बात करती है, जब आप भी नया कलेक्शन बहुत सारी आपकी मार्केट में जब आप न्यू कलेक्शन आती है कि चलें ये कलेक्शन अब ओल्ड हो गई है, अब मुझे न्यू ट्रेंड कुछ लाना है, तो साइमा उस वक्त आपके जहन क्या काम कर रहा होता है? कौन सी ऐसी चीज़ आपके माइंड में चल रही होती है? मैं आज आपसे निकलवाना चाह रही हूँ कि जो ख़वातीन हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनर हमारी बच्चियाँ हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट लें, किस तरह से वो अपने डिज़ाइंस को मार्केट करें, और फिर उसके बाद वो क्लाइंट से कैसे डील करें, और अगर किसी की कोई चॉइस है कोई आप ही की, तो वो कैसे उसको डिज़ाइन करें? तो मैं चाहती हूँ कि जब नया कलेक्शन आता है, आपके माइंड में क्या चीज़ होती है कि अब मैं इसमें ये चीज़ लाऊंगी? फॉर इंस्टेंस कैफ्टन्स की बात आप कर रही हैं, कैफ्टन्स तो हैं मार्केट में बहुत सारे, आप किस तरह उसको यूनिक बनाएंगी? देखिए, हम देखते हैं कि जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि काफ्तान आप देखें कई शेप्स में आ रहे हैं, कई मुख्तलिफ डिज़ाइंस भी हैं काफ्तान्स के, तो फैब्रिक देखते हुए फिर हम उसके मुताबिक देते हैं कि इस फैब्रिक के साथ वो काफ्तान बन सकता है कि नहीं। तो काफ्तान के ऊपर आप कई चीज़ें करवा सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, आप पैचेस भी लगवा सकते हैं, सिंपल भी अच्छे काफ्तान लगते हैं, मगर जो आजकल मैं कह सकती हूँ आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो मेहनत करें, अपने जो डिज़ाइन हैं उनको स्केच करें, ताकि उनके माइंड में हो कि अगर स्केच किया हो कि हमने देखिए ये डिज़ाइन अब बनाना है इस फैब्रिक के ऊपर, फिर वो मार्केट में जाके वो फैब्रिक सर्च करें, देखें जो उन्होंने डिज़ाइन स्केच किया कि इस फैब्रिक के साथ वो जाता है कि नहीं। सही। हाँ जी, तो बस मेहनत करें।
صحیح. اچھا ڈرامہ انڈسٹری میں جیسے آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے ڈریسز بہت سارے ڈیزائن کیے ہیں, تو اس میں آپ ڈرامے کی تھیم کو ذہن میں رکھتی ہیں یا آپ جو ہے ایک پراپر ایک آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائنز جو ہے نا اس بار میں نے یہ کلیکشن جو ہے اپنی اس ڈراموں کے ذریعے جو ہے آگے اپنی دینی ہے, تو آپ کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ تھیم ہوتا ہے کوئی ان کا؟ ہاں جی, ان کا اپنا تھیم ہوتا ہے, تو وہ پھر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ تھیم ہے, کیریکٹر ریفرنس کے پکچرز بھیج دیتے ہیں, پھر کچھ ان کا انپٹ ہوتا ہے, کچھ میرا انپٹ ہوتا ہے, تو وہ پھر جو ہے نا ایک ڈیزائن بن جاتا ہے. تو اٹس ڈپینڈنگ جو تھیم ڈرامے کا ہے. بالکل, کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ ماشاءاللہ پروونس ہے, ہمارے اس کے لحاظ سے ہمارے ڈفرینٹ کلچرل ڈریسز ہیں, اور پھر ان کو ڈیزائن کرنا, جیسے کہ اگر آپ پنجاب کی بات کریں, پنجاب کے ڈیزائنز ڈفرینٹ ہیں, اگر آپ سندھ کی بات کریں وہاں کے ڈیزائنز ڈفرینٹ ہیں, تو وہ اس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, آپ کو مشکل ہوتی ہے؟ آپ کو اگزامپل میں دیتی ہوں, کھائی ڈرامہ جو تھا, میں نے ان کا سارا وارڈروب ڈیزائن کر کے دیا تھا, تو ان کے جو سارے کپڑے تھے وہ تقریباً ایسے ہی تھے جو گلگت میں پہنے جاتے ہیں, تو وہ سارا مائنڈ میں رکھتے ہوئے سارے اس کے اوپر میں نے ڈیزائننگ کی تھی, اور بہت پسند کیے گئے تھے. صحیح, بالکل. ہاں جی, کیونکہ یونیک تھے. جی جی جی, تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پہ پریشر ہوتا ہے اور آپ اس طرح سے اپنے ڈیزائنس کو تھیم کے مطابق ڈیزائن کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر اس طرح اپریسیشن بھی آپ کو ملتی ہے اور بہت زیادہ پذیرائی آپ کو ملتی ہے. مدیحہ سے پوچھتے ہیں, چلتے ہیں کچن کارنر میں, مدیحہ کی ریسیپی کہاں تک پہنچی؟ جی مدیحہ. جی, میں نے میرینیٹڈ چکن کو بٹر اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ بٹر جل نہ جائے, اور میں نے اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے. میرینیٹ میں نے کیسے کیا تھا آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. آپ نے یوگرٹ میں سنیمن پاؤڈر ڈالا 1 چمچ, 3 سے 4 کلووز ڈالے, اور کالی مرچ اور نمک ایڈ کیا, ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا, اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے. آپ نارملی اس کو 1 آور کے لیے میرینیٹ کریں, اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو ایسے فرائی کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم نے جب تک چکن کوک نہیں ہوتا تب تک پکانا ہے. پھر ہم نے چکن کو الگ کرنا ہے. اس کا جو یہ گریوی بچے گی اس میں ہم نے ٹماٹو پیسٹ ڈالنا ہے اور کچھ مسالے ڈالنے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ. صحیح مدیحہ, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی ریسیپی کو ہم فالو بھی کر رہے ہیں, اور ہم دیکھیں گے بھی انشاءاللہ کہ بہت اچھی یہ ریسیپی. اچھا, سمر اور ونٹر کی کلیکشنز آف کورس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, فیبرک سیم ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سمر میں زیادہ تر تو لان چلتی ہے, لیکن کئی لوگوں پہ جگہوں پہ لوگ کاٹن بھی پسند کرتے ہیں, اور کون کون سی فیبرک ہے؟ وسکس ہے, اور کون سی فیبرک ہے جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ سمر کی بہترین جو ہے وہ کلیکشن ہے؟ آپ شیفان یوز کر سکتے ہیں کیونکہ لائٹ فیبرک ہوتا ہے. کورین روز سلک آپ یوز کر سکتے ہیں, تو روز سلک بھی آپ یوز کر سکتی ہیں. تو لون اور کاٹن تو ہے ہی سمر کے لیے, مگر فیبرک میں کہوں گی جو زیادہ تر سمر میں یوز کیا جاتا ہے وہ لون اور کاٹن ہی ہوتے ہیں. مگر دین آپ کے پاس شیفان بھی ہے, آج کل اتنے اب فیبرکس آ چکے ہیں, ٹیشو سلک ہے. جی 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 جی, ہاں جی, تو کافی اب فیبرکس آ چکے ہیں مارکیٹ میں. نیٹ کاٹن بھی کوئی ایک ہے, کاٹن نیٹ جس کو بولتے ہیں, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سمر میں. صحیح. اور جو ونٹر کی کلیکشن ہے اس میں آپ زیادہ تر ویلویٹ, لینن, مرینا, پشمینہ, ہاں جی, اس طرح نا. صحیح. اور کلرز کمبینیشنز کیا چلتے ہیں آج کل, کیا ٹرینڈ میں ہے کلرز کون سے؟ کلرز سمر کے لائٹ ہی ہوتے ہیں, جیسے پیسٹل کلرز ہو گئے ہیں. ونٹرز میں آپ کو پتہ ہے ڈارک کلر زیادہ چلتے ہیں. ہاں جی, تو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اس گرین کا جو میں نے پہنا ہوا ہے. ہاں جی, صحیح. تو اس طرح کے نا لائٹ کلر سمر میں, ڈارک کلرز ونٹرز میں. صحیح جی. اچھا, آپ کی اب تک کی کلیکشن میں آپ کا سب سے بہترین جو ہے ڈریس کون سا ہے؟ میں نے جو ابھی کچھ مہینے پہلے ڈیزائن کیا تھا وہ ایک فرشی شلوار آؤٹ فٹ تھا, جو بہت پسند کیا گیا تھا. تو وہ ہم نے بنایا تھا گرپ سلک فیبرک پر, تو وہ بہت ہمارا ڈیزائن ہٹ ہوا تھا. تو اس کا کلر بھی کافی اچھا تھا, وہ ایک کھلتا ہوا گرین تھا, تو اس کے اوپر ہمیں کافی آرڈرز وغیرہ آئے تھے. جی صحیح صحیح صحیح. اچھا, آپ کی زندگی کا بہترین لمحہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جب مجھے ایوارڈ ملا. اچھا, ایوارڈ آپ کو کس چیز کا ملا؟ مجھے ملا تھا میری جو میں نے ڈراموں کے ساتھ کام کیا تھا, تو اس کی مجھے ایکنالجمنٹ ملی تھی. صحیح. تو وہ میرے لیے بہت, جیسے کہتے ہیں نا, ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو میرے لیے وہ بہت, جیسے کہتے ہیں نا, اٹ واز ایک اسپیشل دن تھا میرے لیے. صحیح. ہاں جی. اچھا, یہاں پر جب آپ نے کہا میں یہاں پہ بورن ہوئی ہوں, آپ پاکستان میں وزٹ بھی کرتی رہی ہیں, آپ کو کیا کلچر ڈفرینس نظر آتا ہے؟ یہاں پر بچوں کو کلچر سکھانا کتنا مشکل لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیں پاکستان میں کلچر ڈفرینٹ ہے, یہاں کلچر ڈفرینٹ ہے. ان کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں تاکہ وہ اپنا کلچر پاکستان کا دیکھیں, تو اسی طرح پھر بچوں کو سمجھ بھی آتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کو لے کے جائیں جہاں آپ کے روٹس ہیں, تو فیملی سے وہ ملیں, تو یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. صحیح. اچھا یہ جو عید کے فیسٹیولز وغیرہ جب آتے ہیں تو اس کے جو ٹرینڈز وغیرہ جب چلتے ہیں, اس میں آپ جب ڈیزائننگ کرتی ہیں کچھ اس میں ڈفرینٹ آپ چوز کرتی ہیں؟ اس میں ہم پھر بھی ٹرینڈ دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیشن کے مطابق ہی آج کل ساری جو پبلک وہ چلتی ہے, تو اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ اپنے بھی ڈیزائنز رکھتے ہوئے تو ہم جو عید کلیکشن نکالتے ہیں پھر. صحیح. تو ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ہم یونیک بنیں. تو آپ کو پتہ ہے ہر ڈیزائن یہی چاہتا ہے کہ اس کے یونیک ڈیزائنز ہو, مگر آپ کو نا دیکھنا پڑتا ہے جو ٹرینڈ میں بھی چل رہا ہے. صحیح. ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے, مطلب آج اس عید پہ کیا تھا؟ اس عید پر بلون پینٹس تھے شارٹ شرٹس کے ساتھ, کافتان بھی کافی چل رہے تھے, مگر آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ بلون پینٹس تو آپ نے ان کو زیادہ ڈیزائن کیا؟ ہاں جی, ہم نے کافی کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کا جو ہے آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ جو ہم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, خواتین جو انڈسٹری تک جاتی ہیں اور فیشن کی دنیا میں جو آگے جاتی ہیں, تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں, تو سب سے اہم چیز جو جس کا انہیں خیال رکھنا چاہیے مائنڈ میں وہ کیا ہے؟ بس اپنا جو ول پاور وہ اسٹرانگ رکھیں, اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ رکھیں, کیونکہ اس میں کمپٹیشن بہت ہے. جی. مگر وہی لیکن بات کمپٹیشن سے نکلیں کیسے, مطلب اپنے آپ کو یونیک کیسے بنائیں؟ بس آپ اپنے جو ڈیزائنز ہیں ان کو آپ یونیک بنائیں, تاکہ آپ کا جو اپروچ ہے پبلک کے ساتھ وہ زیادہ انٹریکٹ ہو کہ یہ جو چیز ہے اچھا یہ یونیک ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو یونیک بنانا تاکہ پھر جو ہے نا آپ کی ایک پہچان ہو. بالکل صحیح. اچھا مدیحہ, آپ کا کون سا فیوریٹ ڈیزائن ہے؟ آپ ذرا اپنا کوئی فیوریٹ ڈیزائن ہم سے شیئر کریں. میں زیادہ تر لانگ شرٹ کو لائک کرتی ہوں, کیونکہ تھوڑا جس کی بلکی فزیک ہے وہ اگر لانگ شرٹ پہنے اور سلٹس تھوڑے لانگ ہوں تو آئی تھنک وہ ان پہ سوٹ کرتی ہے. اور جو شارٹ شرٹ ویسے مجھے بہت پسند ہے, لیکن بیکاز تھوڑا بلکی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں میں ویئر کر سکتی نارملی, بٹ آئی تھنک وہ شارٹ شرٹ ٹرینڈی لگتی ہے ایک لڑکی کو پہنی ہوئی. اور جب آپ نے نیچے کچھ لائک بلون پینٹس پہنی ہو جیسے کہ سسٹر بتا رہی ہیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں بلون پینٹس کن فزیک کی عورتوں کے لیے زیادہ اچھی رہتی ہے؟ جی بتائیے گا. بلون پینٹس میں کہوں گی کہ مڈل سائز تقریباً 14 سے 16 تک. تو اگر اس سے زیادہ بڑا سائز ہو تو پھر شرٹ لمبی ہو بلون پینٹس کے ساتھ. مگر آج کل جو ہے شرٹ وہ چھوٹی ہی چل رہی بلون پینٹس کے ساتھ, مگر وہی بات پھر آ جاتی ہے. کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے. بالکل. تو ایج کے حساب سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ فیشن آپ کو سوٹ کرے گا کہ نہیں. صحیح ہے. تو مطلب یہ جو بلون پینٹس ہیں یہ آپ کہتی ہے کہ ہر کوئی ٹرائی کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ شارٹ اینڈ لانگ شرٹس کے ساتھ آپ کے ایج کے حساب سے اور آپ کے جو سائز کے حساب سے. صحیح صحیح. اچھا سائمہ, ایک اور بات بڑی جو ہے کامن ہے کہ جب بھی ہم جو ہے کسی بھی ڈریس کو ڈیزائن کرتے ہیں, آپ سے ضرور میں اس کویسچن کا آنسر لوں گی, ہمارا وقت ہوا جا رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جی, اور بریک کے بعد جو ہے میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. آپ بھی بتائیے کون سا ایسا ٹرینڈ ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو انسپائر کرتی ہے, اپنی انسپریشنل اسٹوری بھی ہمیں سنائیے اور بتائیے کہ ہم جو ہے آپ کی اسٹوری سننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کون سا کلر, کون سا ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کو پسند تھا جو آپ کو آج تک پسند ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک کرتے ہیں. برنچ ٹائم ہے ہمارے ساتھ, پروگرام ہے اور پروگرام آپ کا فیوریٹ پروگرام ہے جس میں ہم بہت ڈفرینٹ ٹاپک, یونیک ٹاپک لے کر آتے ہیں. اور آج ہم بات کریں فیشن اینڈ ڈیزائنس کی, کس طرح آپ جب اپنے گھر میں اپنا کوئی ڈریس ڈیزائن کریں تو اس ڈریس میں کیا کیا ویریشنز آپ لا سکتے ہیں, کون کون سی جو ہے چیزیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہیں, آپ سب اس ڈریس پہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں, ٹرائی کر سکتے ہیں, اس ڈیزائن کو آپ مارکیٹ کریں اور جتنی اپریسیشن پذیرائی آپ لے سکتے ہیں آپ ضرور لیں. یہ ٹپس ہیں جو آج ہم لے رہے ہیں. مسز سائمہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں
और साइमा से हमारी गुफ्तगू जारी है। साइमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत मुश्किल होता है ख़वातीन जब काम करती हैं, माशाल्लाह बिज़नेस करती हैं अपना, तो अपने घर को और बिज़नेस को मैनेज करना। तो अब माशाल्लाह फैमिली भी है आपकी, किस तरह आप मैनेज करती हैं? फैमिली की कैसे सपोर्ट रही आपकी इस जर्नी में आपके साथ? फैमिली की सपोर्ट मुझे बहुत मिली है। मेरी 2 बेटियां, एक 20 साल की और एक 16 साल की, तो उनको भी बहुत शौक है कि ट्रेंडी रहे और इन टच रहे फैशन के साथ। तो उनके भी मुझे काफ़ी टिप्स मिलते रहते हैं कि आप इस तरह करें, इस फैब्रिक के साथ आप इस तरह करें, इस कलर के साथ माम आप इस तरह करें। सही। तो उनकी काफ़ी मुझे सपोर्ट मिल जाती है ना बच्चों की। सही। तो फैमिली लाइफ को और बिजनेस लाइफ को मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है ये तो बहुत सारी ख़वातीन जो ये इससे अग्री नहीं होंगी, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली लाइफ को और इसको पर्सनल लाइफ को और बिजनेस को मैनेज करना। शुरू में ज़रा मुश्किल था मरीम जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि मेरी बच्चियां तब छोटी थी। मगर वही बात आती है ना कि मैंने इस चीज़ को कभी गिव अप नहीं किया था। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, मुझे बहुत शौक़ भी मेरा और ज़्यादा जो है इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र फैमिली की सपोर्ट मुझे बहुत थी। मेरी अम्मी को भी बड़ा शौक़ है अच्छे कपड़े पहनने का, तो मेरी बहनों को भी है। तो ये बात है कि उनसे भी काफ़ी मुझे टिप्स मिलती रहती हैं कि अब समर आ गया, अब ये फैब्रिक यूज़ करो, ये डिज़ाइन करो, तो विंटर अब ये करो, अब वो करो। तो फैमिली की सपोर्ट मुझे काफ़ी है। काफ़ी, और बड़े अच्छे से आपने जो है उसको बैलेंस किया और मैनेज किया। अच्छा, एक और बात है कि बड़े मुश्किल होता है, पाकिस्तान के बिज़नेस स्टाइल बड़े डिफरेंट है। आप आउट ऑफ कंट्री आते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप क्या समझती हैं कि ये चैलेंजेस जो हैं इंसान इससे ईजीली निकल जाता है, थोड़ा सा वक्त आता है, तो आपने कैसे सेटअप किया? यहाँ जो है थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं जी, क्योंकि मैंने देखा यहाँ के ट्रेंड्स और पाकिस्तान के ट्रेंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि देखें ना, आप एक वेस्टर्न सोसाइटी में भी रह रहे हैं, तो आपने भी वो ज़रा अपने जहन में रखना होता है। तो पाकिस्तान के भी जो ट्रेडिशंस हैं वो भी आपने जहन में रखना होता है। तो यहाँ रहते हुए ये दोनों चीज़ें जो है ना मैं अपने जहन में रखते हुए डिज़ाइन करती हूँ कि कुछ वेस्टर्न भी आ जाए, कुछ ईस्टर्न भी चीज़ें आ जाए। सही, क्योंकि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है हमारी, और उसमें जनाब हमें डिफरेंट अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कराना वो बड़ा अच्छा। आपके माशाल्लाह डिफरेंट क्लाइंट्स भी हैं, बड़े पाकिस्तानी डिज़ाइंस को वो पसंद करते हैं। कभी वो आते हैं आपके पास और आपसे कहते हैं कि हमें जो है डिफरेंट कल्चर के, कि हमें ये आपका डिज़ाइन बहुत पसंद है और हमें ये जो है आप करके दें, तो उन पर आपको कैसा लगता है? उनके साथ आपकी कैसी जो है ना एक्सपीरियंस रहा? हमारे पास इरानियन कस्टमर्स बहुत हैं। ओके। उनको हमारे जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन बहुत पसंद आते हैं। कुछ मेरी इंग्लिश क्लाइंट्स भी हैं। सही। तो वो भी काफ़ी पाकिस्तानी कपड़े पसंद करती हैं। हाँ जी, तो हम ना काफ़ी कल्चर्स को और डिफरेंट बैकग्राउंड्स को कवर करते हैं। ज़बरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुहर्रम का महीना आप सबको मुबारक हो। खैर मुबारक। और आपके प्रोग्राम तो सभी मौके मुनासबत के साथ होते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी डिज़ाइनर से ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अबाउट 65 या 70 के लोग हैं, तो वो ट्राउज़र अगर ना ही पहनना चाहे तो क्या आप उसी तरह के फिर शलवार वगैरह बना देते हैं साथ? हाँ जी बिल्कुल, शलवार भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, और खुले ट्राउज़र का पोंचा भी बन सकता है, वो भी आप पहन सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो खुले ट्राउज़र आपने पौंचे की बात किया है, अच्छा पौंचा शलवार बहुत ज़्यादा पहले फेमस थी और माशाल्लाह बड़े बड़े पौंचे बनते थे। आज है, आजकल उसका कोई ट्रेंड है फर्शी शलवार का? तो आपने जिक्र किया, फर्शी शलवार तो है, मगर आजकल प्लाजो का भी बड़ा फैशन है, क्लॉथ्स का भी बड़ा फैशन है। सही। अच्छा, से उन्होंने बात की 60 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या समझती हैं कि वो जो उनकी बॉडी पे सूट करेगा, उन पे सूट करेगा, वो कौन सा डिज़ाइन फॉलो करें? उनके बॉडी पर लॉन्ग शर्ट सूट करेंगी, थोड़े से लंबे चाक हो जाएं, नॉर्मल शलवार आप ले सकते हैं। क्लॉथ्स में कहूँगी वो पहन सकती हैं ज़रा खुले पोंछे वाले। तो आई थिंक 65 के लिए ये जो ट्रेंड है बिल्कुल ठीक है। सही सही। अच्छा, बच्चे जो हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, बच्चों की भी हम बात कर रहे थे, बच्चों में मैं साइमा ये पूछना चाहूँगी, बच्चों में जैसे पाकिस्तान से मोहब्बत आपको है, मुझे है, हमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा ज़रा मुल्क से कम मोहब्बत
ہے تو آپ نے کیا سمجھتی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہماری خواتین ہیں جو یہاں پر ہیں اور یہاں پر کام بھی کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، وہ کس طرح اپنے بچوں کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کریں؟ ضرور لے کے جائیں، چھٹیوں میں لے کے جائیں تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے روٹس ہیں، ہمارے پیرنٹس یہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری وہاں فیملی ہے، ڈفرینٹ کلچرز کو وہ دیکھیں نا. اور نہیں، اور آپ ڈفرینٹ کلچرز کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ، جیسے عید کے فیسٹیولز ہیں اس میں آپ اپنے ٹریڈیشنل ڈریسز پہنیں، آپ اپنے یونیک ڈیزائنز آپ اپنے بچوں کے لیے کریں، ان کے لیے ڈفرینٹ گفٹس جو ہیں وہ آپ ڈیزائن کریں، اور ان میں یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ آپ اس کس طرح سے، اگر فیشن بھی ہے، فیشن کو بھی اپنے کلچر اپنی ثقافت کے ساتھ کس طرح آپ کنیکٹ کریں، اور اس کنیکشن کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی جو ہے وہ اپ برنگنگ کریں. مدیہ سے پوچھتے ہیں، مدیہ آپ کی ریسیپی بڑی زبردست خوشبوئیں آ رہی ہیں، ذرا بتائیے گا کہاں تک پہنچی؟ جی، میں نے جو مسالہ بنایا تھا اس میں میں نے چکن کو میں نے سب سے پہلے الگ کر لیا وہاں سے کیونکہ وہ کوک تھا. پھر میں نے اس مسالے میں نے ٹماٹر کی پیسٹ ایڈ کی ہے، اس میں نے ہلدی اور پیپریکا پاؤڈر اور تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے اس سٹیج پہ بھی. اینڈ دین میں اس کو تھوڑی دیر اس ٹماٹو اور اس پیوری کو میں نے پکایا، پھر میں نے چکن ایڈ کیا ہے. اب میں اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈالوں گی اور کریم ایڈ کروں گی، دین کسوری میتھی اوپر سے اسپرنکل کروں گی تو ہماری ڈش تیار ہو جائے گی. کسوری میتھی کا استعمال ہوا ہے، آپ نے کبھی کیا ہے سائمہ کسوری میتھی؟ بہت استعمال، کیونکہ ہاں بینیفیشیل بھی بہت. آپ کو کھانا بنانے کا شوق ہے؟ کیا بناتی ہیں زبردست؟ میں الحمدللہ سب کچھ بنا لیتی ہوں جی، بس حلیم نہیں بنا سکتی. اچھا. میری امی بہت اچھی حلیم لیکن بناتی بچے ہے. کھا لیتے ہیں، آج کل کے بچوں کو تو اپنے ٹریڈیشنل فوڈ ذرا کم ہی پسند. بالکل، آج کل کے بچے ویسے سلیکٹو ڈشز آپ کہہ سکتے ہیں کھاتے ہیں، مگر یہی بات ہے کہ آج کل کے بچے زیادہ باہر کے جو کھانے ہوتے ہیں، پیزاز، برگرز، فرائز، اس طرح کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں. پر اگر ان کی کوئی پسند کی چیز بنی ہو تو وہ کھاتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ جیسے ہم بات کریں فیشن انڈسٹری کی، آپ مجھے بتائیے گا یہ جو ڈریس ڈیزائننگ ہے تو لوگوں کا ایک میتھ ہے کہ یہ کاسٹلی ہے، اس لحاظ سے کہ جب آپ اس بزنس میں آتے ہیں آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہے فائنینشلی خواتین کو انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے یہ والا پروفیشن جو ہے؟ ایبسلیوٹلی آپ کو کر دیتا ہے یہ، کیونکہ دیکھیں آپ کسی تھوڑے بجٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیبرک کی طرف جا رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو سی کہ آپ کس مارکیٹ کو بھی ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ لو بجٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں. پر ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کس مارکیٹ کو اپروچ کریں. اگر آپ ہائر اینڈ کو اپروچ کریں تو اس میں تھوڑا سا بجٹ آپ کو زیادہ چاہیے، کیونکہ اس میں پھر پیور فیبرکس آتے ہیں، جیسے پیور شفانز ہو گئے، پیور رو سلک، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ذرا بجٹ زیادہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. مگر لو بجٹ پر آپ کو پتہ ہے آپ کو پھر جو کہتے ہیں کہ نارمل فیبرک وہ آپ لے سکتے ہیں ایزیلی. مطلب یہ وہ بزنس ہے جس کو آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے آپ اس میں ارننگ بھی کا بھی چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے جدید فیشنز ہیں وہ ذرا ہماری ثقافت سے کافی دور جا رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ٹریڈیشن سے ہمارے دور جا رہے ہیں. ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں، تو اس ملک کو دیکھتے ہوئے فیشن ٹرینڈز کو آپ کو فالو بھی کرنا پڑتا ہے. تو آپ اپنے پاکستان کے ٹریڈیشنز بھی لے کے آئیں، یہاں کے بھی ٹریڈیشنز مکس کر کے آپ ایک اچھا یونیک آؤٹ فٹ بنا سکتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا ایک اچھا ڈیزائن بن سکتا ہے. صحیح. اچھا، آپ کے خیال میں یہ خوبصورتی مہنگے لباس سے زیادہ ہوتی ہے یا آپ کی شخصیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے؟ آپ کی شخصیت. ہاں جی، لیکن اپیرنس تو میٹر کرتی ہے. اپیرنس بھی میٹر کرتا ہے، مگر دیکھیں سب سے پہلے آپ کا اپیرنس اور پھر شخصیت. تو آئی تھنک یہ دو چیزیں جب کمبائن ہو تو پھر ایک جو آؤٹ فٹ ہے وہ خود ہی جو کھل کے آتا ہے کہتے ہیں آپ، وہ پھر نکھر کے آتا ہے باہر ایک پرسنالٹی کے اوپر نا. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کی خواتین کو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کس پہ کرنی چاہیے؟ فیشن پہ، تعلیم پہ، یا پھر بزنس پہ؟ آئی تھنک تعلیم پر. تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. ہاں جی، کیونکہ آئی تھنک ایجوکیشن ہونی بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر بزنس کل کو نہ چلے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اگر ڈگری ہوگی تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کی تعلیم بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا، کامیابی کی کوئی ایسی قیمت آپ نے جو ادا کی ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ میرا ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کو میں بھول نہیں سکتا اور یہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی کوئی مسٹیک؟
बस कई जगह मैंने कुछ फैशन शोज़ किए थे जी जो मैं समझती थी कि ये जो ट्रेंड्स थे इस कंट्री के हिसाब से ना कुछ ज़रा मैं चेंज कर सकती थी, तो वो ज़रा मुझे था कुछ चैलेंजिंग ना उस वक्त, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसे कभी कोई फेस नहीं मुझे करना पड़ा ना। सही सही। अच्छा, आपके बच्चों ने कितना आपको सपोर्ट किया आपकी इस जर्नी में? मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि दोनों मेरी बेटियां, तो उनको फैशन का बहुत क्रेज़ है। तो जब मैं कोई स्केच कर रही होती हूँ तो आके कभी मेरे पास बैठ जाती हैं, मुझे फिर कहती हैं नहीं मामा इसका बाजू आप इस तरह करें, इसका कट ऐसे होना चाहिए, इस तरह मुझे एडवाइस वो करती रहती हैं, ये कलर्स आप यूज़ करें। तो बच्चों का इनपुट मेरे बिज़नेस में काफ़ी है। अच्छा, जो वालिदैन हैं बच्चों का लिबास सिलेक्ट करते हुए कौन सी आम गलतियां जो हैं वो करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? बच्चों की एज आप देखें, कई दफ़ा होता है कि कई बच्चों की एज देखते हुए कुछ फैशन ट्रेंड्स जो हैं वेट के हिसाब से भी जो आपको देखना पड़ता है वो भी आपको देखना पड़ता है बच्चों के हिसाब से। लेकिन बच्चे आजकल कहते हैं कि आप फैब्रिक independent- जो हाँ होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए ना, बिकॉज कई बच्चे जो होते हैं कई उनकी एलर्जीज हो जाती हैं कई फैब्रिक से, जी, जी। तो वो भी आपको देखना पड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, आजकल के बच्चों को ये है कि हम अपना डिज़ाइन जो है अपने ड्रेसेस वो खुद डिज़ाइन करें, तो वो किसी भी तरह का भी डिज़ाइन वो कर सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये इंडिपेंडेंस बच्चों को देनी चाहिए एज अ पेरेंट? नहीं, क्योंकि आई थिंक कुछ पेरेंट्स का इनपुट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि वो आउटफिट डिसेंट है कि नहीं। तो फिर कुछ आप उनको भी समझाएं कि नहीं इस तरह होना चाहिए, इस तरह आपको पहनना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आपने बच्चों को आपने समझाना होता है फैशन के हवाले से। सही। अच्छा, बच्चे आजकल बाहर जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, वो बहुत चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, ट्रेंड भी करते हैं, मतलब ट्रेंड को फॉलो भी करते हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं इसका असर क्या हो रहा है उनकी ज़हनी सेहत पे, उनकी तालीम पे और उनके सोशल रिलेशनशिप पे? देखें, बच्चे अगर फैशन को फॉलो करते हैं तो आई थिंक कुछ बच्चों को आउटडेटेड भी तो कहा जाता है ना, बिल्कुल वो भी ऐड कहा जाता है, मगर आई थिंक सबसे ज़रूरी होती है कि अगर आपकी जो तालीम है ना वो आपको ये चीज़ सिखा भी देता है कि आपने क्या पहनना क्या नहीं पहनना। सो आई थिंक दैट काउंट्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट काउंट करता है इस चीज़ में ना। मगर ये ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे ट्रेंड्स को भी फॉलो करें, वो अपने फैमिली मॉडल्स को वो भी देखें, जहाँ उनका बैकग्राउंड है वो भी देखें, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सही। अच्छा, ये साइमा, मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा बुज़ुर्गों की बात ज़रूर करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि उनका भी दिल है, उनका भी दिल करता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, डिज़ाइनर जो है ब्रांड्स पहने, लेकिन वो ये कहते हैं हमारी एज नहीं है। तो आप उनके लिए जो है ना कुछ ऐसा आप बताइए कि आप अपनी जब भी अम्मी के लिए आपने भी डिज़ाइन किया होगा तो आपके जहन में क्या होता होगा कि अम्मी को ये कलर जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये डिज़ाइन, कभी उनको आपने कुछ ऐसा लॉन्ग ड्रेस कैफ्टन्स वगैरह पहनाए हो तो उसमें कौन सी वेरिएशंस आप लेकर आए जो कि हमारे पेरेंट्स को पसंद आए या हमारे माशाल्लाह बुजुर्ग जो है उसको ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि एज के हिसाब से आपको ऑब्वियसली देखना पड़ता है। तो वही मैं कहूँगी कि जब मैं अपनी अम्मी के भी डिज़ाइन करती हूँ मैं उनकी एज देखती हूँ, तो वही बात आ जाती है फिर कि एज के हिसाब से आपने लॉन्ग शर्ट पहननी है, शलवार होगी, खुले पौंचे वाली पैंट होगी। आपने किसी बुज़ुर्ग बंदे को वो नहीं पहनाना जो उसको सूट नहीं करेगा। सही। तो आपको ना ये चीज़ें बहुत सोच के डिज़ाइन करना पड़ता है बुज़ुर्ग के लिए, सही। क्योंकि आपको पता है कई बुज़ुर्ग होती हैं जो हिजाब भी करती हैं, सर पर दुपट्टा भी लेती हैं, तो वो बड़े सोफिस्टिकेटेड कपड़े होते हैं, बड़े नफीस होते हैं, यू नो। तो लेकिन हमारे जो पुराने दौर की ख़वातीन जो बुजुर्ग हैं वो माशाल्लाह डार्क कलर्स भी बहुत पसंद करती हैं, रेड, मैरून, ये उनके फेवरेट कलर्स जो है वो आते हैं। तो आप समझती हैं कि नहीं ये कलर्स जो हैं उन पे अच्छे लगते हैं, सूट करते हैं? कई कलर्स कई बुजुर्ग पर नहीं सूट करते, मगर वही बात है, अगर समर है तो फिर समर के कलर्स पर आप जाए, विंटर्स है पर विंटर्स कलर्स पर आप जाए। अच्छा, हमने बात की है बहुत फैशन की, डिज़ाइन की। अच्छा, जो ये मेल कलेक्शन है या छोटे बच्चे बॉयज़ हैं आजकल बड़े, उनमें बहुत फैशन इन है, उस पर भी आप कोई डिज़ाइनिंग करती हैं? अभी हम इंशाल्लाह अभी मेंस की तरफ अब आ रहे हैं,
क्या माइंड में है आपके जब आप उनकी डिज़ाइन करें? बस मैं चाहती हूँ कि कुर्ते हो, पजामे हो, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो गले पर, मगर सोफिस्टिकेटेड हो। तो ये माइंड में हम रख रहे हैं। अभी मेंस का इंशाल्लाह हमने शुरू करना टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। सही। और अच्छा, वेस्ट कोट भी तो बड़ा एक ट्रेंड में है, वेस्ट कोट है या कोट है, तो उसका कुछ है आपके माइंड में? या शेरवानी जैकेट्स भी है, पेशवाश भी जी। है। अच्छा, अपने ब्राइडल का आपका एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है कि आप जी। ब्राइडल्स पे भी काम करना जी। चाह रही हैं? ब्राइडल्स में क्या आप डिफरेंट लेकर आएंगी? ब्राइडल्स में मैं चाह रही हूँ कि मैं कलर्स के साथ खेलूँ। सही। हाँ जी, मैं चाहती हूँ थोड़े से कलर्स डिफरेंट हो, जो किसी डिज़ाइनर ने यूज़ ना किए हों। तो उसका काम भी मैं चाहती हूँ बहुत डिफरेंट सा हो, एंड मैं चाहती हूँ मैं कुछ डिफरेंट लेके आऊँ मार्केट में ना, ब्राइडल के हवाले से। सही। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और ब्राइडल में हम यही चाहते हैं कि आपको जो है बहुत तरक्की मिले और उसमें जो है आप डिफरेंट जो है कलेक्शन जो है आप लेकर आए, डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं वो आप लेकर आए और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। अच्छा साइमा, ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट है उनका भी फैशन डिज़ाइनिंग में और फैशन के ट्रेंड में। हमने जैसे ख़वातीन की बात की, आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि अगर बॉयज़ जो है वो फैशन को डिज़ाइन करना चाहें, उनको क्या एडवाइस करेंगे? अगर बॉयज़ ने डिज़ाइनिंग करनी है तो फिर आई थिंक दे नीड टू सी के आउटफिट जो है बहुत एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड हो, क्योंकि देखें जो विमेन का फ़ैशन होता है, जो एक मैन का फ़ैशन होता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये चीज़ें आपने कंबाइन नहीं करनी। मेंस का बड़ा सिंपल लुक होता है, मगर आप जब विमेन का फ़ैशन आप डिज़ाइन करते हैं उसमें आप कई चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी के साथ, कट्स के साथ, फैब्रिक्स के साथ। मगर मेंस के साथ आप कई फैब्रिक्स नहीं यूज़ कर सकते। तो ये चीज़ें जो मैं कहूँगी, अगर कोई मेन जो करना चाहते हैं इस फील्ड में, ये चीज़ें ज़रूर ज़हन में रखें, क्योंकि कई फैब्रिक्स मेन पर नहीं सूट करते, वो वीमेन पर सूट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अच्छा, आप किस ट्रेंड को फॉलो ज़्यादा करेंगी ब्राइडल में? जब आप जो ग्रूम की और ब्राइडल की कॉम्बिनेशन होता है, कभी बिल्कुल सेम होता है और कभी डिफरेंट कंट्रास्ट भी होता है, तो आप किस यूनिक डिज़ाइन को पसंद करना चाहेंगी? मैं चाहूँगी कि शेरवानी हो फॉर द मैन, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन? कलर मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह हो जाए एक सटल सा डस्की पिंक और उसके साथ एक बेज सा कलर हो। राइट, आप कंट्रास्ट में जाना चाह रही हैं। मैं कंट्रास्ट में जाना चाह रही हूँ। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं एज अ डिज़ाइनर मैं पूछना चाह रही हूँ इसकी क्या वजह है कि आप कंट्रास्ट को क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं डिफरेंट ज़रा मार्केट में एक चीज़ लेके आऊँ ब्राइड और ग्रूम के हवाले से ना। तो मैं फिर इस वजह से ना कुछ कलर्स के साथ प्ले करना चाह रही हूँ जो यूनिक हो, जो अभी मैंने मार्केट में नहीं देखे। जैसे मैं चाहती हूँ ग्रीन के साथ ब्लैक हो जाए, तो मैं बड़ा ना यूनिक कलर्स को लेके आना चाह रही हूँ साथ। सही। अच्छा, ये जो शादी और त्यौहार है, इसमें भी जब हम बच्चों के कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं, आप माशाल्लाह अपनी फैमिली के लोगों को के कपड़ों को डिज़ाइन करती हैं, तो आप क्या जहन में रखती हैं कि अगर जैसे मेहंदी है तो मेहंदी के नॉर्मल कलर्स हैं येलो ग्रीन, यही दो कलर्स हैं, लेकिन क्या यही ट्रेंड को आप फॉलो करेंगे कि उसमें डिफरेंट कलर कोई और कौन सा कलर ऐड हो सकता है? नहीं, उसमें अब मरून में लाना चाह रही हूँ, थोड़ा सा जो है मैं पिंकी टोन्स बनाना चाह रही हूँ मेहंदी के हवाले से ना। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि मैं आऊँ येलोज़ के जो मस्टर्ड टोन्स हैं उनके ऊपर, तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट करना चाहती हूँ मेहंदी के बाद। आप देखें गोटा का काम बहुत चलता है मेहंदी के आउटफिट्स में, हमारा ट्रेडिशनल है, बिल्कुल एक ट्रेडिशन है मेहंदी के आउटफिट्स में। मगर मैं अब चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ना दबके के काम की तरफ आऊँ, अपली की तरफ आऊँ थोड़ा सा ना, तो पर्ल्स की तरफ आऊँ। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट चाह रही हूँ कि मैं नई आउटफिट्स करूँ। हाँ, मेहंदी पे भी काफ़ी जो है अब चीज़ें ट्रेंड में आ ऑरेंजेस भी हैं जी, ऑरेंज कलर भी है जो आप यूज कर सकते हैं। शॉकिंग पिंक कलर, शॉकिंग पिंक भी है बिल्कुल जी। ये तो सारे कलर्स भी हैं, कलर्स जो है मेरा ख्याल है वो मेहंदी में आ गए, क्योंकि मेहंदी को बड़ा वाइब्रेंट बनाया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, आज की आप नौजवान नस्ल को प्लीज़ कोई मैसेज दीजिए और बताइए कि किस तरह से वो अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। बस मैं यही कहूँगी आप मेहनत करें और बस अपने गोल को अचीव करें, वर्क हार्ड और यू नो डोंट गिव अप। ये चीज़ है बिल्कुल कि गिव अप नहीं करना चाहिए, वर्क हार्ड, क्योंकि आप जब मेहनत करोगे ना तो अल्लाह ताला उसका सिला आपको ज़रूर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़रूर आपकी मेहनत जो है वो मिलती है, उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। और ये हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बड़े अच्छे डिज़ाइंस पे हमने बात किया। मदीहा से की रेसिपी भी बिल्कुल रेडी है, मदीहा ज़रा बताइएगा।
जी अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी रेडी है और टेस्टी भी लग रही है और लग भी रही है और इंशाल्लाह होगी भी, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंजॉय करें अपने टाइम को। सही। अच्छा मदीहा, आप भी शादियों के बड़े कपड़े डिज़ाइन करती हैं और बच्चों के भी डिज़ाइन करती हैं, आप क्या समझती हैं आपके और बच्चों के कपड़े सेम हों, एक ही स्टाइल के हों? बड़ा ये भी एक ट्रेंड है, आप इस ट्रेंड को किस तरह लेती? कुछ साल पहले था, मैं अपनी बेटी का और अपना एक साथ एक जैसा स्टिच करवाती थी, लेकिन अब जबकि डिज़ाइनर बुटीक स्टाइल आ गए हैं तब से अब ये हो गया है कि कलर मैच करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का स्टाइल डिफरेंट है, मैं कुछ डिफरेंट पहनना चाहती हूँ, बच्चों की चॉइस भी देखनी पड़ती है। सो उस चीज़ में अब ये हो गया है कि थोड़ा सा कलर चाहती हूँ कि सेम हो जाए, बट जो डिज़ाइंस हैं वो डिफरेंट कर लेते हैं। लेकिन मैं ये हमारी जो डिज़ाइनर आएंगे मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर किसी लड़की की हाइट छोटी है, लाइक 5 फीट है, तो वो किस किस्म के ड्रेसेस पहने? उस पर शॉर्ट शर्ट अच्छी लगेगी, लॉन्ग लगेगी, ट्राउज़र बॉटम किस तरह का पहने वो? बिल्कुल अच्छा सा पहने, लॉन्ग ड्रेस पहने, शॉर्ट पहने, जो भी पहने आप ट्रेंड के लिहाज से भी पहने, और बस यही है कि आपको अच्छा लगे, सूट करे, आपको खुद जो है आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा डिज़ाइन सूट करता है। आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।